Manda ti kum male urangati aha mosri ti kum male urangati imam kaban nu kwano ngi ga ganta buriani kengan kanga ko nilenki bidia buriani aga soro nyugonu ma Allahu akbar ya garen ngane ma nyaunga ha ande ma nyaunga urobe walla kenga ille ngana kare igonu magalada nganta bana igonu nyana no mina areke duro nyangari ay gonu mi kitenyan kinye ya areke le uranga ina to aga mo gombe ona to hata minira imam kawai makingatu ha ken dalilan nyanim ma nyin nyanda mu sere aga kunana nanti ya garai go ike iwo wona nyani kenga manyo sumari kun kabilan ni maganta ike ga kinyai ko ya gari manu mi ke ga da duro ngari mi ke ga di kiten kinyanda le uranga ma banen kama dunga ina kata mi ga ranya kun agidana nga wallan ni wotana anta gemme ha haratin bitike ya garen ta wa hayni ni kata mana kati men ya garen luranga man kawa har ya garunga na ya garun kurenga garni intanya na kundungo ndine rame nyorne na wagarnde nyai rame ke urerang awo me ya garun duru ami kundunga anga ni no kompen no gondi du korosin den tadi ya garun ni ha ku to de guwa be anu dartu ko anin kinye ke fili nda ka walla me ha to me ya garin duruan anga nyini ke ya gare ko gonundo lemmundo kala garunga nonga aha junta di go gantano tanani ramen bugandi nandangi nandaga jogendi walla ari hoindaringa walla kun khawaranu dimeno anga nyini ramen tay walla kenge kala gare bendo ne e o ya garin dura anya ramen bugandan nandaga nalilla ya garan ta andi kata ya gare nga tunga tebe sera ke no gonda ga ho gabenta sera war nin tar ne ta ko ke dar su me indo soronga mama sala idan ya garan kamma hay ni kata man kata gare lewrai a o suni taimbane ni ya ba ga ni taimbanu nya ka ha tin lewra bani a yugo bani nya no mabara al lewra bani da ga har adi tenne ta ka na me lewro no ngal lewram bi ko tanya ni de